Faslun wa sholatul aidain al-fitri wal adha. Sholat id, dua id. Apa idul fitri wa idul adha? Sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat dianjurkan. Wa tushra'u jama'atun, dan dikerjakan jamaah. Limun faridin wa musafirin, dan kepada orang yang munfarid ataupun musafir. Bepergian. Khurrin, abdin, khunsa, wa mro'atin, la jamilatin, wa la dhati hayatin. Tidak perempuan yang cantik dan dhati hayah, berbadan baguslah, seksi. Perempuan-perempuan itu justru yang cantik, yang punya badan yang bagus, malah itu harus tertutup. Aja hadir. Ayahab. Saiki malah sing ayu-ayu, malah sing body goals, malah di foto jadi foto model, malah dipasang ning apa? Sosmed, di Instagram, followernya akeh. Amal ajus fatahdurul aida fi thiyabi baitiha bila tibin. Adapun orang yang tua, fatahduru al-aid, maka orang tua tersebut menghadiri Id fi thiyabi baitiha, dengan memakai baju yang dikenakan di rumah. Bila tibin, tanpa memakai apa? Wewangian. Waktu sholatil abdi ma baina tulu'i syams wa zawaliha, dan waktu sholat seorang hamba tersebut untuk melaksanakan sholat id ya, ma baina tulu'i syams wa zawaliha, dari mulai terbitnya matahari sampai zawal. Jadi sholat id itu jam berapa? Mulai terbitnya matahari. Atau sholat duha, mulai terbitnya matahari, itu permulaannya. Anda mengerjakan jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, asal sampai jam zawal. Wahya sholatul aid, adapun waktu sholatul aid wahya dan sholatul aid rokatan, itu 2 rakaat. Adapun sholat id itu 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyati aidil fitri. Takbiratul ihram 2 rakaat dengan niat idil fitri. Awil adha, ataupun adha. Sholli sunnatan aidil fitri, atau sholli sunnatan aidil adha. Wa ya'ti bidu'ail iftitah. Setelah itu membaca doa iftitah. Wa yukabbiru fir raq'atil ula sab'an, dan takbir di rakaat yang pertama 7. Siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Jadi niat doa iftitah, habis itu takbir 7 kali, selain daripada takbirnya takbiratul ihram. Tsumma yata'awwadu, kemudian ta'awud, a'udzubillah. Yaqra'ul Fatihah, bismillah, ila akhir, waladhdallin. Setelah itu yaqra' ba'daha, membaca setelahnya surat. Suratnya apa? Di sini ditentukan sunnahnya pakai surat Qaf. Surat Qaf. Baca jahar. Wa yukabbiru fi raq'atis tsaniyah, dan takbir di rakaat yang kedua khamsan, 5, siwa takbiratil qiyam, selain daripada takbir ketika qiyam.
Tsumma yata'awwad, tsumma yaqra'ul Fatihah wa surah iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Jahron. Yang pertama, ini salat Id, usolli sunnata Aidil Fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira ila akhir. Takbir 7 kali. Ta'awud, Fatihah, baca surat Qaf. Yang kedua sama. Takbir 5 kali. Ta'awud, baca Fatihah, baca surat Iqtarabat Sa'ah. Wa yahtubu nadban ba'dahuma. Nah, setelah itu khutbah nadban, sunnah khutbah. Ba'dahuma, setelah sholat 2 rakaat. Khutbata ini 2 khutbah yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Takbir di khutbah pertama tis'an 9 kali. Wila tanpa jeda. Ya mau continue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jangan pakai jeda. Wa kabir fi ibtida'i tsaniyah sab'an 7. Bila walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana ahsan. Dikasih jeda. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Itu kalimat tahlil, tahmid dan sana. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kana ahsan. Wa takbir ala kismain. Takbir itu ada 2. Nah, ini pembahasan tentang takbir. Takbir ada 2. Mursalun. Takbir mursal, ada muqayyad. Takbir mursal. Apa takbir mursal? Wa huwa ma la yakunu aqibas shalah. Yang tidak dikhususkan setelah sholat. Itu takbir mursal. Takbir sholat Id, Idul Fitri, takbir sholat Idul Adha, itu takbir mursal umum. Wa muqayyad, dan takbir muqayyad wa huwa ma yakunu aqibah. Apa-apa yang dikhususkan setelah sholat. Yakunu takbiru aqibah. Takbirnya setelah sholat. Setelah sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Ente kan di sini ngamalno itu. Itu namanya takbir muqayyad. Wa amma babada al-musannifu bil awal, dan memulai musannif dengan awal. Faqala, dan berkata sapa musannif, wa yukabbiru nadban, dan takbir nadban secara sunnah kullu min dzakarin wa unsa, setiap laki-laki dan perempuan, hadirin wa musafirin, baik itu yang dalam keadaan hadir ataupun orang yang bepergian, fil manazil, di rumah-rumah, wat turuk, di jalan-jalan, wal masajid, di masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Takbir ketika sedang Aid. Min ghurubis syams min lailatil Aid. Ya. Kapan mulainya? Dari terbenamnya matahari malam Id. Idul Fitri. Wa yastamiru hadza takbir, dan terus takbir ini illa an yadkhulal imam fi shalah, sampai masuknya imam di dalam sholat. Dari mulai malam sampai pagi takbir, ente nunggu sholat itu takbir. Setelah itu imam masuk untuk sholat, wis selesai takbirnya. Wa yusannu takbir lailatul Idul Fitri akibas sholawat, dan tidak sunnah takbir malam Idul Fitri setelah melangsungkan sholat 5 waktu. Walakin Nawawi, akan tetapi pendapatnya Imam Nawawi di dalam Adzkar, kitab Adzkar, annahu sunnah, sesungguhnya takbir di dalam sholat itu sunnah. Ya umumnya orang aja. Idul Fitri tidak perlu. Tsumma syara'a fit takbiril muqayyad, maka disyariatkan takbir muqayyad
Faqala wa yukabiru fi Aidil Adha khalfas sholawat. Takbir di dalam Idul Adha khalfas sholawat, setelah sholat al-mafrudat. Khalfas sholawatil mafrudat, setelah sholat yang wajib 5 waktu. Min mu'addatin wa fa'idatin, baik itu ente sholatnya mu'adah wa kadza khalfa ratibatin, dan juga setelah sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat sunnah pun tidak apa-apa. Wa nafli mutlakin, dan sholat nafal mutlak. Sholat sunnah mutlak, tahu kan ente sholat sunnah mutlak kemarin? Wa sholati jenazah, dan juga sholat jenazah. Min subhi yaumi arafah, dari subuh yaum arafah, ilal asr min akhir ayyamit tasyrik, sampai asar hari ayyamut tasyrik. 11, 12, 13. Wasiqatu takbir, dan kalimatnya takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mau ditambahi lagi ya nggak apa-apa, tapi sigohnya intinya takbir seperti ini. Allahu a'lam.